Todos tenemos nuestras Biblias. We all have our Bibles. Entonces vamos a ver varios pasajes Let's look at a couple of scriptures. que vamos a hablar acerca del tema And the topic for today que es el poder de la vida llena del Espíritu. is the power of a life in the Spirit. El poder de la vida llena del Espíritu. The power of life filled with the Spirit. Necesitamos entonces ver en lo que implica el tema, We need to see then what the topic implies. el poder, The power. de que hay poder There is power que emana, that flows. que sale, que procede It proceeds from de una vida a life llena del Espíritu. filled with the Spirit. Y cuando hablo del Espíritu me refiero obviamente del Espíritu Santo. And when I speak of the Spirit, I'm referring to the Holy Spirit. Lo estoy refiriendo en mayúscula, espíritu, persona. I'm referring to it in capitalized letter, the person of Holy Spirit. No nada más de cosas espirituales. Not just spiritual things, Porque cosas espirituales lo pueden explicar de una perspectiva intelectual. because spiritual things, you may try to describe them in an intellectual way. Inclusive muchos que no tienen a Dios In fact, people that don't have the Lord, pueden tener ciertas ideas they can have certain ideas acerca de lo que son las cosas espirituales. in reference to what spiritual things are. Pero eso no significa que son espirituales. But that doesn't mean that they are spiritual. Eso no significa que están llenos del Espíritu Santo. It doesn't mean that they're filled with the Holy Están Spirit. llenos de otras They're cosas, filled with other things, otros pensamientos que lo Other- explican a su manera. other thoughts that they use to explain what they believe. Pero yo quiero dirigirme al pueblo de Dios, But I want to direct myself to the people of a God, los hijos de Dios, to the children of a God, los que han experimentado el poder de Dios en sus vidas, those that have experimented the power of God in their que ha life, producido un cambio, that it's produced a change, una transformación en sus a vidas. transformation in your life. Usted que ha tenido un encuentro genuino y verdadero con Dios, Those of you that have had a genuine encounter with God, es a usted a quien yo me dirijo. it's you who I'm referring to. Ahora, si usted dice entonces, ¿y qué los demás, pastor? And so some of you may say, well, what about the rest, Porque Pastor? me imagino que aquí en esta mañana, tanto como aquellos que nos están viendo a través de las plataformas sociales, Because I can imagine that some people here, and even those that are watching us through social media, pueden decir, pues yo nunca he tenido, pues lo que usted dice, esa experiencia, they might say, well, I've never had that encounter or that experience, esa experiencia con Dios, that experience with God, pero me gustan las cosas de Dios. but I like the things of God. Me gusta lo de Dios I like the things of God, y quiero formar y ser parte de ello. and I want to be a part of it. Entonces yo quiero también hacerte una invitación. So I also want to make an invitation to Aunque you, usted se disponga, if you are willing que usted esté abierto and you are open a que Dios haga una obra en tu vida. for God to do a work in Tú your eres life. un candidato perfecto You're the perfect candidate, para que el poder de Dios, so that the power of la God, presencia de the Dios, presence of God, puede llegar a ser una realidad en tu vida. can become a reality in your life. Y cuando eso sucede, And when that happens, su vida cambia. your life changes. Hay una transformación. There's a transformation, Porque nada ni nadie because no one and nothing puede seguir siendo lo mismo can be the same cuando tiene un encuentro verdadero con el poder de Dios. when they have a true encounter with the power Tiene of que haber God. un efecto. There has to be an effect. Tiene que ser notable. It has to be notable. Tiene que ser visible. It needs to be visible. Tiene que ser manifestado en tu vida. And it has to be manifested in your life. Entonces, por eso es que yo me dirijo entonces a usted. So that's why I direct myself to you. ¿Y por qué usted And dice esto? why, you may ask? Yo soy un hijo de Dios. I'm a son or daughter of God. Yo soy parte del pueblo de Dios. I'm a part of the people of God. Entonces, ¿qué me puede llegar a faltar? So what can I lack? Entonces, vamos a ver entonces bien So then let's see acerca de esta vida llena del Espíritu what it is to live a life filled with the y Spirit. lo que emana de esa vida. And then what flows from that life. Vamos a leer entonces So let's read en Romanos el capítulo 8 in Romans chapter 8, del verso 5 en adelante. verse 5 and on. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, verso 5 y terminamos al verso 11. verse 5, and let's end on verse 11. Dice así: porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que viven conforme al espíritu de las cosas del espíritu. Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Verso 6, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Go ahead. The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. The mind governed by the flesh is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. But if Christ is in you, then even though your body is subject to death because of sin, the Spirit gives life because of righteousness. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. And if the Spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his Spirit who lives in you. Well, are the scriptures, are they able to come out on the screen here in the front? Are you all working on it? Okay, so that way they can follow. We can put the scriptures up. Okay, muy bien. Ahora, a la luz de estas escrituras que acabamos de leer, So in the light of these verses that we just read, vemos que el apóstol Pablo le dice a los romanos we see the Apostle Paul telling the Romans de que aparece dos tipos de vida, that there's two types of dos lives, tipos de hombre. two types of men. Uno que es de la carne One that lives in the flesh y uno que es del espíritu. and one who is of the Spirit. Un hombre que es A carnal, man who is fleshly, que es carnal, natural, he's natural of the earth. entonces entiende todo lo que se trata de la carne, So he understands everything that has to do with the flesh, the carnal. todo lo que es lo externo, Everything that's external, todo lo que corrobora sobre el hombre carnal, everything that exists or is a part of the fleshly man. tal de sus pensamientos, That's including his thoughts, su comportamiento, his behavior, su perspectiva de las cosas, his perspective of things, de su actitud, his attitudes, su conducta, his behavior, sus perseguimientos, what he follows through or with, his pursuits, y su espiritualidad o And- su falta de ello. his spirituality or lack of. Entonces, eso es lo que se declara el hombre carnal. So this is what the fleshly man declares. El hombre carnal es sin Dios. He lives without God. El hombre carnal que vive en su carnalidad no tiene a Dios. If he lives in the flesh, then he doesn't have the Porque Lord. si tuviera a Dios, Because if he had God, entonces ya caería bajo el hombre espiritual. then he would fall under a spiritual man. Porque el que tiene a Dios Because he that has God tiene de su espíritu. has of his Spirit. Y la palabra dice que es el espíritu de Cristo que mora en nosotros. And the scripture says that it's the Spirit of God that abides in Y us. si el espíritu de Cristo mora en cada uno de nosotros, And if the Spirit of Christ abides in us, entonces el hombre carnal ya no vive. then the fleshly man no longer lives. El hombre carnal ya no tiene su parte, ni suerte, ni lugar. He no longer has his place, Ya no tiene su influencia sobre tu conducta, nor does he have influence over your behavior, tus pensamientos, your thoughts, tus perspectivas, your tus perspectives, perseguimientos, your pursuits, tus your actitudes attitudes, y tu perspectiva de la espiritualidad. and even your perspective of the spiritual Porque es things. cambiado.
Because it's es transformed. transformado. It's changed. El hombre carnal es muerte. The fleshly man, it's death. Todo lo que piensa siempre resultará en muerte. Everything that he thinks of, it'll result in death. Por eso dice la escritura That's why the scripture que la says paga del pecado es muerte. that the wages of sin is Porque death. ese es el hombre carnal. Because that's a fleshly man. El hombre carnal es dirigido e inclinado por la pecaminosidad que hay en su The naturaleza. fleshly man, he's inclined to the sinful nature in his flesh. Y por eso hace lo que hace. So that's why he does what he does. Por eso habla como habla. Or he speaks how he speaks. Por eso piensa como piensa. That's why he thinks like he thinks. Porque piensa según cómo vive y lo que Because es he thinks according to how he lives and how he en is su carnalidad. in his flesh. Entonces, ¿cómo se cambia? So how do you transform this? ¿Cómo se traslada de un hombre carnal al hombre How do espiritual? you translate then from a fleshly man to then a spiritual Siendo que el man? hombre carnal todo lo que piensa resulta en muerte. Being that everything that the fleshly man thinks of, it results in death. Entonces no es hasta que tenga un encuentro con Cristo. So it's not until there's an encounter with Christ. Otra vez uso esa palabra, Again, I use that word, encuentro, encounter, que tengo una experiencia that there's an experience por el poder de Jesucristo, by the power of Christ por medio de la predicación de la palabra. through the preaching of the word. Por eso dijo el apóstol Pablo That's why the Apostle que Paul said nosotros fuimos convertidos, that we were converted, fuimos salvos we were saved por la locura de la predicación, because of the preaching por la of the palabra de word, Dios because of the word of God, que vive para siempre, that it's eternal, it que lives forever, revela el verbo de Dios, and it reveals the verb, the que living word habla of God, acerca de la revelación de Cristo. and it speaks about the revelation of God. Y eso en el Nuevo Testamento lo llama el Evangelio. And so this in the gospel, it's called the gospel. In the word, it's called that. El Evangelio. The gospel. El Evangelio son buenas nuevas. The gospel, it's good news. Y las buenas nuevas consiste And the good news de que consists ahora podemos ser trasladados de la muerte a la vida. of us being able to be Que transformed ya no from death estamos to life. bajo la muerte y We're su no longer sentencia. under the burden of Que death ya no and sin. tenemos que vivir en la carnalidad ni en sus inclinaciones. We no longer have to live in the flesh or in its inclination. Sino que ahora por medio de Jesucristo, But now through Jesus por medio Christ, de la obra en la cruz, through the work of the por cross, medio del poder de la through resurrección, the power of the como resurrection, dice Romanos 8:11, like Romans 8:11 que el says, mismo Espíritu that it was the que Spirit itself resucitó a Cristo de los muertos that raised the dead. mora en vosotros, It lives in us. también resucitará It will also vuestros resurrect cuerpos mortales our mortal bodies en una nueva vida, into a new life, en la vida del Espíritu, into the life of the en el Spirit, hombre interior, into this que vive interior man conforme al Espíritu. that lives according to the ¿Cuántos Spirit. alaban al Señor por How la many palabra? worship the Lord for the word? Amén. Amen. Ese es el resultado del Evangelio que es expuesto al corazón. So that's the result of the gospel, what it does to the heart. El mismo Jesús habló acerca de los diferentes terrenos en una parábola So in a parable, Jesus spoke about the different types of que lo earth. podemos ver en Mateo capítulo 13, lo pueden ver después ustedes, And you can see it or read it later on in Matthew chapter que 13. habla acerca del sembrador que sembró la palabra, que And sembró la semilla, It perdón. talks about the sower where he sowed the seeds. Que algunos dice la palabra que el sembrador sembró entre el pedregal, And so the scripture talks about how he sowed among the stony earth otro sembró entre los espinos or among the weeds. y el otro sembró thorns. entre tierra buena. And then he also sowed amongst good earth. Entonces habla después, los discípulos le preguntan qué significa lo que acababas de decir en esa parábola. So then in turn the disciples asked Jesus, well, what are you referring to in Y this parable? Jesús dijo, el sembrador So- son los que siembran la palabra. Jesus says the sower, it's like those that sow the word. La semilla es la palabra de Dios. The seed, it's the word of Y God. la tierra son los corazones de los hombres. And the earth, that reflects the heart of Y el que mankind. cayó entre las piedras, So the seeds that land among the siendo stones, que la semilla necesita tierra para germinar, being that a seed needs earth y in como which to cayó entre sprout, pedregales, and it fell among the stones or the rocks. entonces logró la semilla salir su raíz, So the seed was able to sprout, pero luego vino el sol but then the sun came
en su fuerza ardía contra aquella semilla o contra la tierra, with its heat against the earth and y that como seed. no podía tener suficiente raíz por las piedras, And because it couldn't find enough root because of the stones, luego se muere la semilla the seed then dies and withers por away las situaciones del mundo. because of the situations in life. Y lo asemejó también a lo siguiente, And then he refers to the following. que fue el corazón que está lleno de espinos y albrojos, Then it's weeds, the heart that is filled with thorns and weeds. que ahí cayó la semilla, The seed falls in this type of earth. trató de crecer, It tries to grow, pero fue ahogada but then it gets drowned por causa de los espinos because of the thorns. y ya no pudo crecer. And then it no longer is able to Y grow. Jesús dice, And so Jesus estos says, son los que por los afanes del mundo del tiempo presente this represents the people that because of the worries of the están tan world, involucrados en los quehaceres y en las vueltas y en los afanes de la vida, they're so busy trying to do the things of the earth, que the aunque things of the tienen la world, semilla de la palabra, that when the seed of the word, aunque se les siembra la palabra, though it's sowed, logra it's able to agarrar raíz, find root, pero por los afanes but because of the worries en la cual vive, in which it lives, lo ahoga y ya no puede crecer. it's drowned and it no longer can Ya no grow. puede producir su fruto. It no longer produces fruit. Pero luego hay otra semilla, But then o otro there's terreno, perdón, Another type of earth en donde la semilla cae where the seed falls y comienza a germinar and then it's able to sprout and y grow comienza a crecer and it grows y producir fruto. and it produces Y fruit. algunos 30%, And some 30%, 60 y hasta 60, and 100%. even 100%. Cada quien conforme a su habilidad Everyone according to their produce ability. su fruto. They produce their fruit. Eso está hablando entonces del hombre espiritual. So it's speaking about the spiritual man. Está hablando entonces de la condición del hombre del espíritu, It speaks about the condition of a man in the spirit. que está en una disposición So he's in this que willingness cuando recibe la palabra que se le siembra, that when he receives the word that is la sown, palabra produce su the fruto word produces its fruit que lo va a impactar en maneras incrementales and it impacts him in this increment, en todas las áreas de su vida, in every aspect of his life, espíritu, alma y cuerpo. spirit, soul, and body. 30% por lo 30%, 30 the 30, es tu cuerpo. that's the body. Hay una aplicación de la palabra para tu cuerpo There's físico. an application of the word for your physical body. Debe de haber ánimo para aquellos que han llegado con enfermedad y dolencias. This is something that the word can reach for people Debe de that come tener with usted sickness. esperanza que está You padeciendo should lo have físico. hope, those of you that are in suffering Porque ese something in your body. 30% es tan poderoso Because that 30%, that's que powerful. puede traer sanidad It completa en can tu bring vida. complete healing to your ¿Cuántos physical alaban al body. Señor? How many worship the Si Lord? usted necesita sanidad If en you su need cuerpo, healing in your body, ese 30 that 30 va a producir sanidad en will tu vida. produce healing in your body. Así de poderosa es la palabra. That's how powerful the word Así is. de poderosa es la semilla de la That's palabra how de Dios. powerful the seed of the word is. Aleluya. Hallelujah. Los 60 So the 60 habla del aspecto almático del hombre. speaks of the soul of the man, El alma, his soul, la sede de sus pensamientos, where the thoughts proceed from, sus emociones, his emotions, sus razonamientos. his rationalization. Ahí comienza la palabra a tener un efecto, That's where the word starts to take una effect. transformación There's a transformation. que es gradual, And so it's gradual. es incremental. There are increments. Comienza a suceder en tu vida, en tu tabernáculo, tu cuerpo físico. It starts in that tabernacle, in Y that luego part of the comienza a physical. operar en tus pensamientos. Then it starts to work in your thoughts. En donde hay turbación o afán o preocupación. Where there are worries, concerns, thoughts. ¿Cómo lo vas a hacer? How am I going to do it? ¿Cómo lo voy a hacer en How esto? am I going to do this? Y cuando la palabra tiene raíz en tu vida, And when the word has root in your el life, Señor te da poder, the Lord gives you power. te da creatividad, He gives you creativity. te da He soluciones gives you y solutions. sobre todo And overall, te da paz. He gives you peace. Te da paz He gives you que peace. pasa todo Peace entendimiento, that abounds over que all pasa understanding. todo pensamiento. It goes beyond any Porque understanding. luego la paz que está en Because tu pensamiento, Then that peace that are in your thoughts, entonces comienza a filtrarse a tu hombre interior. then it infiltrates into your Ah, inner man.
donde está el príncipe de paz. That's where the Prince Tu of hombre Peace interior dwells. That interior man, Llega a ser el tabernáculo, he becomes the tabernacle, llega a ser la casa, the house, llega a ser la morada the dwelling place en donde Cristo vive. where Christ lives. Por eso el apóstol Pablo dijo That's why the Apostle a Paul los said colosenses, to the people of y los Colossians, colosenses estaban tan envueltos en la cultura griega, they were so involved in the Greek culture, en las filosofías, in their en los philosophies, pensamientos, in their thoughts, en la elocuencia, and their eloquency, en la educación, and their education. que ellos trataron de adaptar el evangelio They tried to adapt the gospel que el apóstol Pablo les había enseñado e that instruido, the Apostle Paul had instructed them que in. llegaron a ser tan intelectuales They were so intellectual. que trataron de intelectualizar el evangelio. They tried to intellectualize the gospel. Pero luego el apóstol les escribe la carta But then the Apostle Paul a writes la a iglesia letter en Colosa to the church in Colossians, y les dice: es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. and he says it's Christ in you, the hope of glory. Es Cristo que está dentro de It's vosotros, Christ within you que clama y gime y emana una esperanza viva y poderosa. that he calls out into this powerful peace. Aleluya. Hallelujah. Es Cristo en vosotros, It's señores. Christ in you. Es Cristo en vosotros, Christ amados. in you. Esa es la idea de Dios, That's the idea de of querer God. morar en cada uno de That he can nosotros. dwell inside Que of no each and every solamente one of estará con us. nosotros. Not only be with Qué bueno us, que Él está contigo, that yes, he's with you, pero otra cosa es que esté dentro de but ti, it's another thing for him to dwell en within donde you, llega a ser Él where he becomes el Señor, the Lord, el dueño, the owner, el que vive, the ruler el que within llena lives, todos tus vacíos, and he fills the el que llena emptiness, todos tus espacios, where he fills every el que space. llena todo tu ser, He fills all of your y being, se cumpla lo que dijo Jesús, and it fulfills what que Jesus de said, su interior correrán ríos de that agua viva, from your innermost part will flow rivers of correrán life, ríos de agua will viva, flow rivers of life, ríos de agua viva. rivers of life. Ese es el poder That is the de power una vida of a life llena del Espíritu, filled with the que de Spirit, su interior that from his correrán innermost being ríos de will agua flow viva. rivers of ¿Cuántos life. alaban al How Señor? many worship the Lord? Aleluya. Hallelujah. Por eso Jesús dijo: That's why Jesus said, todo lo que sale del hombre, everything that flows of man, todo lo que procede de él, everything that flows from man, ¿lo justifica he's justifying o it lo condena? or he condemns it. Cosas malas, Either good thing or bad things, cosas buenas, good things. salen del interior. They flow from No es within. lo que sale de él que lo contamina, Everything that flows out of him can sino be lo que está contaminated, dentro de él. but what is within him. Entonces, de la abundancia del So corazón from the abundance of the heart, habla la boca. the mouth Y si speaks. Cristo está en ti And if Christ is in y you, estás lleno del Espíritu you Santo, are filled with the Holy no Spirit. estás lleno de otra cosa. You're not filled with anything No hay else. mitades, There are no no hay halfway porciones. There's no portions, no hay porciones. portions. Hay llenuras. There are fillings. Hay llenuras. There are fillings. Hay There's a llenuras. filling. Hay There's a llenuras. filling. Por eso el apóstol le dice a los efesios: That's why the apostle tells sed the llenos Ephesians, del be Espíritu. filled with the Sed Spirit. llenos Be del filled Espíritu. with the Spirit. ¿Cuántos quieren ser llenos del Espíritu How en many esta want to mañana? be filled with the Spirit Aleluya, this sed morning? llenos, Be dice él. filled. That's what he Gloria a says. Dios. Glory to God. Sed llenos del Espíritu. Be filled with the Spirit. No hay lugar para medias. There's no place for just being El halfway. Espíritu Santo no está para darte nada más una pruebadita. The Spirit is not there just to give you a taste Él no quiere que estás nada más picadito, nada más con unos dos traguitos. or just to have 2 or 3 sips, Y luego pues ahí andas, ahí todo buzzing. you know, and then you have a slight buzz. Que estás nada más así, nada más. Wow, ya estoy sintiendo el efecto Where del you alcohol. are kind of having an effect, feeling the effects of the No, Él alcohol. quiere que estés lleno. No, he wants you to be filled, Lleno. filled, Lleno. filled, Hasta que estés atrás. where you are just to the brim, all the way, Hasta decir fluir. where you can say it's just Donde se flowing. puede ver It can be seen en tu vida in your life. que estás lleno del vino del You are Espíritu. filled with the wine of the Que estás Spirit. lleno del vino del You are Espíritu. filled with the wine of the Spirit. ¿Cómo se ve un hombre que está embriagado? How do you see a man that's drunk? Nada más uno, compadre, nada más uno. Se ve. You see it.
Se pueden mirar You can see it. los efectos The effects de la bebida. of the drink. Así también, And so cuando estamos likewise, llenos del vino del when we're Espíritu, filled with the wine of the se va a Spirit, ver en tu vida. it will be seen in your Se va a life. notar en tu vida. It'll be Se va a noticeable. oler en You'll tu be vida. able to even Alguien smell alabe it in al your Señor, aleluya. Someone ¿Cuántos worship quieren ser the Lord. embriagados How many want to be drunk con el vino del with the Espíritu wine of the Spirit? Aleluya. Dios no quiere llenarte nada más en porciones o en mitades. God doesn't want to just fill you halfway or in portions, Él te quiere llenar completamente. but fill you completely Que puede brotar. where it can flow. Que puede haber un brote, There can be a flow un fluir del Espíritu. of the Spirit. En inglés, it's called overflow. En español significa un brotar, un An exceso. overflow, an excess, Un exceso, An un excess. fluir que sale. where it just comes out. En donde el vaso, yo lo he usado en muchas veces la ilustración, en donde aquí está medio lleno, ¿no? Pues There's this illustration I've done casi before lleno. with this Lleno cup, sería hasta arriba. and you can fill it to the Pero brim. cuando lo llena de más, comienza a fluir y caer. A But eso when se you refiere. continue to fill it, it flows Eso out. debe de ser tu vida. That should be your life. Ese debe de ser la vida de los hijos de Dios. That should be the life of the people De of los God. hombres y mujeres llenos del Espíritu The Santo. children of God filled with the Que Spirit. todo lo que va a salir That everything that will va a flow ser lo de Dios. will be the things Va a of ser God. soluciones. Will be Va a solutions. ser una fe viva. It'll be a living Va a ser el faith. poder sobrenatural. It'll be Va supernatural a ser la power. gloria de Dios. It'll be the glory of Que va a God salir that will y flow, salpicar a tu alrededor. and it'll splatter even to Y those va a around, afectar tu entorno. and it'll affect Vas those a around cambiar you. lo que está a tu alrededor. You'll change whatever is Alguien around alabe al you. Señor. Someone worship the Lord. Aleluya. Hallelujah. Yo lo semejo a esto. I Una compare manguera. it to this, Como una manguera. like a hose, a water hose. Si usted lo avienta en donde hay agua sucia, If you toss it where there's dirty water, que tiene días it has days lleno de hojas y basura. filled with trash and leaves. Si usted avienta la manguera nada más así, If you throw or toss the water hose like ¿qué es that, lo que va a suceder? what will happen? Esa agua sucia se va a meter en la manguera. That dirty water goes into the hose. Pero si usted abre la llave But if you open the la fountain, llave del Espíritu Santo, the fountain of the Holy comienza a Spirit, salir de la manguera el agua and so from the hose y will lo flow puedes water, aventar donde está el agua sucia and you can toss it to where that dirty y water la agua is, sucia no se va a poder meter and dentro de la then manguera that dirty water can't go into the hose. porque hay agua limpia que está Because there's saliendo. clean water flowing Hay agua from it. limpia que está saliendo. Clean water flowing. Alguien alabe al Señor. Someone worship the Lord. Aleluya. Hallelujah. Así debe de ser tu vida. That's how your life should Un be. constante fluir. A constant Un overflow. constante fluir. A constant flow. Por eso la palabra dice. That's why the word En el says Salmo 91, in Psalm en el 91, verso 1 dice, in verse 1, it el says que habita that he who dwells al abrigo at the hand or del the throne Altísimo morará of the Most High will dwell bajo la sombra del Omnipotente. under the power of the Most High. El que habita. He who dwells. El que habita. He who dwells. ¿En dónde habita la persona? Where does the person dwell? En una casa, In a house, a en un home, tabernáculo. in a Ahí tabernacle. es en donde vive. That's where he dwells. Y el Señor nos da esa ilustración en el Salmo 91. And the Lord gives us this illustration in Psalm 91 El que habita that he who dwells en el abrigo in the shelter del Altísimo of the Most High morará. will rest, or Morará. he will dwell. Parece que son dos palabras, ¿no? El que habita y el que mora. El que It habita. El seems que like mora. these two words, right? He who dwells, he who abides. El que habita es un hábito. You know, he who dwells, Es una that's práctica continua. it's a continuous El practice. que habita He who dwells bajo la sombra del Omnipotente In the- morará. in the shelter of the Most High, he will rest. Va a tener protección. He'll have this protection. Va a tener ese cuidado. He'll have this care. Como una gallina You think Culeca. of like the chicken. que cuida a sus When polluelos. he's covering or she is covering her Y si little ve chicks. peligro que viene, And if she sees ¿qué es danger, lo que hace la gallina? what does she do? ¿Verdad? Se esponja. Right? She's like, puffs Wow, up. y que comienza a picar cuando le And she acercas starts to peck at la you. mano para cerca de sus polluelos. ¿Qué hace? No, Te to not get picotea. close to her chicks. Te picotea. And she'll poke at you.
¿Cuántos han sido correteados por un sisoncle? For a what? What is that? ¿Sisoncle no sabe lo que es un sisoncle? Por favor, a mockingbird. Okay, I didn't know that. So have you ever been chased by a mockingbird before? A ¿Sí sabe bird? lo que es? Es un pájaro, es un ave. It's a bird, yes. Uno puede estar caminando debajo de los árboles de You can repente. be walking underneath the trees, and then all of a sudden it Y luego viene otra flies vez y, close, ¡ay, chuy! flies close to you. Es la mamá pájara That's the mommy que bird, anda protegiendo sus chiquititos. and she's protecting her young. Algunos sisoncle es la primera. Es una palabra dominguera, hermano. Es lo que es. Some of us, that's the first time Algunos we've lo van heard a that word. copiar eso. Yo nunca lo había oído. It's a mockingbird. It's the state bird of Texas. That's right. Right? Yeah. Defienden a sus crías. So they protect their Así young. dice el Señor And that's what the en la Lord says palabra. in the word, Si habitamos bajo su sombra, that if we rest in the shadow bajo sus alas, beneath the wings, Él nos cuida, He protects us, nos protege cares for us de todo aquello from all the things que viene en nuestra contra. that come against us. Él será nuestra defensa, He will be our defense. será nuestra retaguardia. He is our defender, our standard. Seremos protegidos por We su will be presencia protected by His y presence, nada nos va a poder tocar. and nothing can touch Alguien you. alabe al Señor en Someone esta worship the mañana. Lord this morning. Esa es una promesa de Dios. That's the promises of God. Ahora, amados, And so now, beloved, tenemos estos dos hombres. we have these two types of El men. hombre natural The natural man, que piensa nada más en la carne he thinks of the things of the y flesh, la carne produce muerte. but the flesh produces death. Ese es el resultado inminente. That's the result. Pero ahora tenemos el hombre espiritual, But then we have the spiritual man. nacido de nuevo, He is born again, transformado por el poder de Dios, transformed by the power of God, que vive, and he lives. habita He abides bajo el abrigo del Omnipotente. beneath the shadow of the Almighty. Entonces su vida llega a ser And so his life un becomes, canal, it becomes a channel, un conducto a conductor de su gloria of his glory y de su presencia. and of his presence. La palabra entonces nos asemeja And so then the scriptures compare us como una casa, to a house, como un tabernáculo. like a tabernacle. Segunda de Corintios 5, verso 1. 2 Corinthians 5, verse 1. Segunda de Corintios 5, verso 1. 2 Corinthians 5, 1. Porque sabemos, si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos en los cielos. Go ahead. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by human hands. Entonces nuestra vida se convierte en un tabernáculo So our life becomes a tabernacle. que continuamente tiene que ser lleno este tabernáculo, esta casa, And it has to continuously be filled, this house, lleno de su vida. filled with his life, Una casa, a house, un hogar a home en donde tú visitas. where you visit. La persona que vive ahí The people that live there, lo adorna, they decorate it, lo limpia they clean it, para que cuando llega la visita so that when the puede visit estar comes, en un ambiente complacido, it can be in a pleasing environment, en un ambiente hogareño. in a home type of environment. Tanto los que viven ahí So much so that those that live there, como los que entran de visita. just like those that come to visit, Cada uno que tenemos una casa, all of us that have a home, a house, así tenemos nuestro hogar. that's how we have our house, right? Tenemos la sala, We have the living room, tenemos los recámaras, we la have the cocina, bedrooms, we have the kitchen. y siempre lo queremos tener bien presentable. Más, ¿verdad, señoras? And right, ladies, we want it You to want to have look a pretty home, very nice, very well decorated, una casa bonita, a pretty house. agradable, It's pleasing, en donde yo puedo vivir, where I can live. ser confortable, be comfortable, Yeah, it's comfortable. ser protegido That it's protectable. It's a house that protects. y poder expresarme And then that you can tal y express como soy just as it is. en mi casa. This is my home. Y si la palabra del Señor And so if the word of nos God, dice que somos como casa, it says that we're like a house, que somos tabernáculos, we're a tabernacle, nos incumbe
it is good for us que nosotros estemos llenos, that we are filled que esa casa siempre esté llena and that house is always de filled su gloria y de with su his glory, presencia. with his presence. Y vemos entonces cómo esto se adapta o cómo se incluye o cómo se abarca. And so then we see then how this includes or it involves Acerca de un caso que menciona el Señor Jesús en Mateo el capítulo 12, an occasion where Jesus refers to in Matthew chapter 12, verso 43 al 45. verse 43 to 45. Mateo 12, verso 43 al 45. Matthew 12, 43 to 45. Voy a pedir los músicos, pasen. So I'm going to ask the musicians to come Cuando el up. espíritu inmundo When sale del hombre por lugares secos, buscando reposo y no la halla. When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega y la haya desocupada, barrida y adornada. Go ahead, verse 44. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Miren lo que dice, verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Yeah, wow. Así también acontecerá a esta mala generación. Go ahead. Then it goes and it takes with it 7 other spirits more wicked than itself. And they go in and they live there. And the final condition of that person is worse than the first. That is how it will be with this wicked generation. Pero mira lo que dice el Señor. Look at what the Lord says. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, When an impure spirit comes out of a person, antes que tú y yo llegamos al evangelio, before you and I came to the gospel, nuestro corazón estaba lleno de espíritus inmundos. our heart was filled with impure spirits. Estaba lleno de pecado, It was filled with sin, lleno de suciedad. filled with filth, Estaba lleno de toda clase de basura. filled with all sort of trash. En donde espíritus inmundos Where- entraba y salía al gusto. Impure spirits would come and go as they pleased. Por como no teníamos a Cristo, But because we didn't have Jesus, como el ser humano no tiene a Dios, when the human being doesn't have God, y si está Dios en tu vida, but if God is in you, Él no va a compartir con He will ningún not demonio tu corazón. share anyone in your Él heart. no va a tener nada que ver con ningún espíritu He inmundo. will have nothing to do with impure spirits. Lo echa fuera, He casts them out porque tú estás lleno de Dios. because you are Con filled agua with God. fresca que va entrando a tu espíritu. That's fresh spirit that is in you. Pero mira lo que dice la palabra. But look at what the word says. El espíritu sale, The spirit comes out, anda por lugares secos, it goes through arid places, buscando reposo. and it's seeking Ahí andan rest. esos espíritus. Those spirits, Ahí andan rodeando. they're just going around, Ahí andan rodeando. they're surrounding. Imagínate este escenario que el Señor está usando. So imagine the scenario Jesus is Es lo using. que está pasando. This is what's happening. Anda pasando, anda buscando. They're looking, they're seeking, Y mire lo que hace. and look at what they do. Este espíritu This impure spirit, dice dentro de sí: volveré a mi casa de donde salí. it says, I'll return to the house that I left. Mira qué se cree. Look, who does he think he is? Volveré a mi casa. I'll go back to my house. En donde antes estaba bien cómodo. Where before he was comfortable, En donde antes estaba haciendo de las suyas. where he was doing as he pleased. Porque tenía un vaso, Because he had a vessel, un tabernáculo, he had a tabernacle, una casa he had a house en donde se expresaba where he expressed el himself corazón del diablo, with the influence maldad, of the devil. It was an altar, suciedad, it was filth, pecado. sin.
y quiere volver a donde estaba. And he wants to return where he was. Amados queridos, escuche bien. And so, church, I want you to A lo listen. mejor usted no va a estar de acuerdo con mi doctrina, Maybe you're not agreeing with my doctrine, pero yo lo veo de esta manera. but this is how I see it. Así como Jesús lo describe. Just as Jesus describes, Esas mismas inclinaciones que tú tuviste antes de Those que conociste a Dios. same inclinations you had before you knew Jesus, Si no cuidas tu vida espiritual, if you don't take care of your spiritual life, si no te mantienes lleno del Espíritu Santo, if you don't maintain yourself por filled eso, with the Holy por eso Spirit, nos incumbe que seamos that's why llenos. it's beneficial to Por us eso es to be filled. indispensable. That's why it's indispensable. Por eso es una orden de Dios. It's an order of God. Sed llenos del Be Espíritu Santo. filled with the Spirit. Tú te haces vulnerable You make yourself a que vulnerable. ese mismo Espíritu That those same spirits regrese con otros. return then with 7 others. más 7 more. peores que Él Worse, more y wicked ocupará tu vida. than itself, and they're going to Y el occupy your estado life. postrero de esa persona llegará a ser peor que el primero. And that person will then be even worse off than they were Eso se before. llama reincidencia. That is That's called backsliding. okay. Backsliding, that's what it is. You backslid. Que antes tú conocías la verdad de That Dios. if before you knew the truth of God Que antes tú te entregabas al Señor. and you devoted yourself to Antes God, lo servías. you served Him, Antes tú levantabas tus manos. you were able to raise your hands, Tú la adorabas. you worshipped, Pero luego but then algo sucede en tu vida something happens in your life que tú permites. that you allow Nada más un descuido. just little necesita carelessness. mucho. It doesn't take a No lot. necesitas sacar una pistola y matar a alguien de coraje. You know, it doesn't mean that you go and murder No someone significa que vas a ir a un burdel. or that you're going to go to, you know, A house of a house prostitution. of, yes. Eso no significa que vas a ir a la primera cantina que ves y te vas a ahogar de cerveza. Or that you're going to be drunk in a bar. No nada más es eso. That's just not what it's referring Nada to. más con un coraje. All it takes is anger. Jesús mismo lo dijo. Jesus himself said Si it. estás enojado con tu hermano, If you are angry with your brother, ve tú con él y pídele. you should go to him and ask Perdón. for forgiveness. Y si no, And if you don't, estás en peligro you are in danger del fuego eterno. of eternal Eso hellfire. es lo que dice la palabra, no lo That's digo yo, eso dice what the word Dios. says, not what I say. It's what God Nada más porque says. dejamos If we just allow una rendijita just a little en opening nuestra vida. in our life, Una rata a rat no necesita un agujero grande para que se meta. does not need a large opening to Nada come más inside. una quebradita. Just needs a little crack, Nada más una rendijita. just a tiny opening. Y con eso se mete And with that, he has enough y space to se go in. cría. And then he starts to E have invade un more edificio. and it infests that Así es place. el pecado. So that's similar to sin. Así es la obra de Satanás. That is the work of the devil. Ese es el trabajo de él. That's his job. Y más estamos viéndolo. And so more and more, this is what Jesús he's doing. dijo Jesus said Que en los últimos that in the días last days, el amor de muchos se that enfriará. the love of many would grow cold. Hasta los mismos escogidos serán Even engañados. the chosen will be betrayed, will En los fall. últimos días In the last days, muchos se apostatarán de la fe, many people will walk away from the faith, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de hearing demonios. doctrine that from the demons, from Eso es hell. lo que está sucediendo en estos últimos So tiempos. this is what's happening in the last days. Más sofisticado el diablo está obrando, The devil is acting more pero él sophisticated, no cambia de su objeto. but he doesn't change from his objective. Su objetivo es engañar. His objective is to Y ese deceive. engaño está más sofisticado más que nunca. And this deception is now more Por eso sophisticated. tenemos que estar resguardados y That's bajo la why sombra We del have to Omnipotente. abide under the shadow Y of que the Most nuestra High, vida se llena de Dios. so that our lives can be